السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر أحمد شحاتة إن شاء الله رب العالمين. النهارده نشرح مع بعض Angle of Elevation and Depression، اوكي، وهي الدرس اللي بعد Solving Right Angle Triangle، وهو ابلكيشن على Solving Right Angle Triangle. يعني احنا هنستخدم Solving Right Angle Triangle في الدرس ده. فأنت لو فاهم الدرس اللي فات كويس فإن شاء الله رب العالمين تقدر تفهم الدرس ده بسهولة وتقدر تحل عليه. باختصار يعني ايه كلمة Angle of Elevation and Depression؟ When you look from down to up it's called the angle of elevation. When you look from down to up it's called the angle of elevation. Okay, when you look from up to down, it's called the angle of depression. Okay, from down to up it's called the angle of elevation. From up to down it's called the angle of depression. Okay, في معلومة بتقول ان الانجل of elevation equal الانجل of depression by alternate angle. انا هنا الانجل of elevation when you look from down، يعني مثلا ده building when you look from down، okay, from down to up it's called the angle of elevation. الانجل دي كده هيبقى اسمها angle of elevation. when you look from up to down، لو انا فوق المبنى نفسي، اوكي، لو انا فوق المبنى look from up to down it's called the angle of depression. اوكي، ودي بتكون كده، دي الانجل ثيتا. المعلومه بتاعتي بتقول ان الانجل اوف elevation equal الانجل اوف depression بالالترنت. واضح جدا كده، ده الهوريزونتال، اوكي، وده الهوريزونتال، الانجل دي equal الانجل دي بالالترنت. اوكي، دي المعلومه الثانيه. بعد كده يا جماعه كل شغلنا هيبقى مسائل وحل مسائل. نمبر 1 page 65 from a point 8 meter apart from the base of the tree it was found that the measure of the angle of elevation of the top of the tree is 22 degrees. Find the height of the tree to the nearest hundredths. اوكي، انت قريت كده السؤال اللي عندك. اوكي، بص بقى معايا هنبدا نحل ازاي. نمبر 1 لازم هرسم ايه التراينجل بتاعي، او هنرسم الرسمه اللي هو بيتكلم عليها. دي التري اللي هو بيتكلم عليها. اوكي، بيقول لي apart from 8 meter apart from it، بتبعد عنها 8 متر. اوكي، وده he want to find the height of the tree. height يعني لازم يكون ايه؟ ده perpendicular. the angle of elevation was 22 degrees. he want to find the height. انا بص دايما معايا يا جماعه على الترينجل الموجود معايا. الموجود معايا دلوقتي ده الاوبوزيت تو انجل 22 وده الادجيسنت. اوبوزيت وادجيسنت. اوكي، خلينا نسمي الترينجل بتاعي هنا ده A B C. opposite to angle C adjacent of angle C. opposite adjacent ده tan. فابدا اقول كده tan C equals AB over ال BC. اوكي، tan. طب he want to find the height اللي هي equal H over 8. يبقى tan 22 equal H over 8. find the height. ال height equal 8 tan 22. 8 tan 22 calculator. 8 tan 22 equals 3.23. It equals 3.23 the hundredth meter. نشوف السؤال اللي بعده. نبدأ نحل مع بعض بقى إن شاء الله رب العالمين. 1000 meter height was observed by a person at angle of elevation of measure 25 degrees 17 minutes. Find the distance between the plane and the observer. أول خطوة يا جماعة لازم أرسم. Okay, it was 1000 meter height with angle of elevation 25 degrees 17 minutes. 25 degrees. He want to find the distance between the plane and the observer. This is the distance between the, okay, distance. طيب بص واحدة واحدة كده معايا. أنا معايا الopposite and he want to find the hypotenuse. Opposite and hypotenuse it's sine. The sine برضه هنسمي الانجلز بتاعتنا لو احنا عايزين نشتغل A B C. Sine C equals AB over AC. Okay, therefore that's AC equals AB over sine C. AB over sine C. AB 1000 over sine C sine 25 degrees 17 minutes equals, calculator, 1000 over sine 25 degrees 17 minutes equals 341.4 meter.
اوكي نشوف اللي بعدها. Question number 5 يا جماعة page 65. The length of the thread of kite is 42 meters. If the measure of the angle of which the thread makes with the horizontal ground equals 63 degrees, find to the nearest meter the height of a kite from the surface of the ground. اوكي طب تعالى بقى نرسم مع بعض كده واحدة واحدة الكايت. Okay, the length of the thread was 42 meters. Okay, the angle which the thread makes with the horizontal ground is 63 degrees, and he wants to find the height of the kite. Okay, معايا opposite and the hypotenuse. Okay, opposite and hypotenuse it's a sine. نقول هنا sine 63 equal h over 42. Okay, from it h equals 42 sine 63. Calculator. 42 sine 63 equals 37.4. Approximate to the nearest meter. Okay, it's approximately equal 37 meter. Okay, شوف السؤال اللي بعده. بعد كده يا جماعة page 66 question number 14. The upper end of the ladder rests on the vertical wall. It's 3.8 meter from the surface of the ground, and the lower rests on the horizontal ground if the measure of the angle of inclination of the ladder to the ground is 64 degrees. Find to the nearest hundredths each of the distance between the lower end and the wall. Number 2 the length of the ladder. Okay, تعالى بقى نرسم مع بعض كده ونشوف الحل بتاعنا هيكون ازاي. ادي الوول. اوكي ادي هنا ده كده اللادر. الداتا اللي هو بيدياني هنا بيقول لي ان هي 3.8 متر from the surface of the ground، يعني ده 3.8 متر. اوكي الهايت بتاعته هنا ده perpendicular. بيقول لي هنا كمان المعلومه بيقول لي ان الانجل بتاعتي هنا كانت 64 degrees. الانجل اوف انكلينيشن of the ladder to the ground هنا ده 64 degrees. طب المطلوب مني the distance between the lower end and the wall. فين ال lower end to the wall اللي هو ده. the distance from the lower end to the wall. لو احنا قلنا ده اسمه A B C، يبقى first required هنا وعايز منك يجيب ال BC. طب خليك بقى معايا في الداتا اللي معايا هنا. ده بالنسبة لي هو الأوبوزيت وده الادجيسنت. الفيرست ريكوايرد ده الادجيسنت. طب اوبوزيت وادجيسنت ده اللي هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن تان. فاجي اقول له اول معلومة عندي يا جماعة ان تان سي هي ايكوالز الاي بي اوفر البي سي. يعني تان 64 هي ايكوالز 3.8 اوفر بي سي. البي سي ايكوالز كروس مالتيبيكيشن كده هتكون ايكوال 3.8 اوفر تان 64 ايكوالز كالكوليتر بقى 3.8 over 1064 هتطلع معايا equals 1.853 approximately equals 1.85 meters. ده كده ال distance from the end to the wall. اللي بعدها يا جماعة طالب مني second required. بيطلب مني ايه؟ second required the length of the ladder. the length of the ladder اللي هو ده the length of the ladder. طب اجيبها ازاي؟ عندك حاجه من اتنين، يا اما انت تشتغل بالبايثاغورس ثيرم يا اما تشتغل على طول التان والساين والكوزاين، وده افضل بالنسبه لنا واسهل بالنسبه لنا. احنا هنا هنشتغل ده 3.8 ده الاوبوزيت وده الهايبوتنيوز، يبقى ساين. فاقول له كده ساين هي 64 هي equal 3.8 over ال length of the ladder. From it length equals 3.8 over sine 64 equals يلا نشوفها مع بعض بقى كده على الكالكوليتر. 3.8 over sine 64 4.227. بعد كده يا جماعه question number 18 page 67 بيقول لي هنا ايه؟ بيقول لي from the top of a house 8 meter height a person found that the elevation angle of the top of the opposite building was 63 degrees and observed that the depression angle of its base it was
of measure 28 degrees. Find the height of the building to the nearest meter. السؤال ده بس محتاج منك ان انت تركز شويه في الكلام اللي هو بيقوله. هو بيقول from the top of the house انا واقف فوق بيت اوكي and look to another house او another building. The angle of elevation is the كان هنا مديني الانجل اوف elevation is 63 degrees، وده معناه ان البيت اللي انا واقف عليه المفروض ان هو lower than the other building. ادي الفيرست building اللي المفروض انا واقف عليه، ده another building، هما الاثنين on the same horizontal grounds. اوكي الانجل اوف elevation هنا كانت 63 degrees، لازم ارسم كده ده 63 degrees، ده نمبر 1. نمبر 2 ده لما انا ابص ايه الانجل اوف elevation of the top of the ايه of the other building. طب مديني حاجه كمان، مديني الانجل of its base او the Persian angle او and observe that the Persian angle of its base was 28 degrees. يعني هنا برضو ده هيكون 28 degrees. He want to find، هو عايز منك ايه هنا؟ هو عايز منك هنا ال height of the other building to the nearest meter. طبعا هو كان مديني في الاول خالص ان ده كده 8 متر. 8 متر. ماشي؟ طب تعالى بقى نشتغل ونشوف هنعمل ايه. واحدة واحدة كده. نمبر 1 انا هشتغل على الترينجل الخاص بتاعي انا كده، باعتبار ان ده هسمي بس الانجلز بتاعتي هنا A B C، انا سميت ده X. اوكي ده واي. واحده واحده. الخطوه الاولانيه يا جماعه عشان اشتغل حاجه زي كده تو جيت بي سي، فهجيب البي سي من ترينجل اي بي سي، فاقول فروم ذا ترينجل اي بي سي اوكي ده اوبوزيت وده ادجيسنت، فاقول له 10 28 هي ايكوالز 8 اوفر بي سي، منها البي سي هتكون ايكوالز 8 اوفر 10 28. 8 اوفر 10 28 8 over 10 28 equals 15.04 approximately equals 15 meters. ال 15 meters دي يا جماعة هي نفسها the length of AY، لأن الفيجر ده A B C Y ده كده بالنسبة لي هيكون rectangle، فالفيجر A B C Y ده كده هيكون rectangle، ده معناه إن ال BC equals ال AY equals 15 متر، فده 15 متر، ده 63 degrees. 63 degrees. The XY, can you find the length of XY؟ سهلة، أجي أقول له كده step number 2 XY. طيب أجيب ال XY إزاي يا جماعة؟ 63 ده opposite وده adjacent، opposite و adjacent ده 10، فأجي أقول له كده 10 63 degrees equal XY over 15، منها ال XY equal 15 10 63. 15 10 63 اشوف على الكالكوليتر. 15 10 63 29.4. Okay, from 1 and 2 يبقى الهايت بتاعتي هتبقى equals 29.4 plus ال 8 اللي هي equals 37.4 approximately equals 37 meter.